महंगाई से परेशान आवाम को सुख का सांस मिलने की उम्मीद। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को देने का फैसला। वजीर आजम ने नर्ख कम करने की समरी मांग ली। पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 20 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मट्टी के तेल के दाम 21 और लाइट डीजल की कीमत 11 रुपए फी लीटर कम होने की तवक्का। पाकिस्तान से तमाम शराइत मनवाने के बाद IMF कर्ज देने पर रजामंद। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होगी। आलमी मालियाती फंड की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के। कर्ज प्रोग्राम में 1 अरब डॉलर के इजाफे और 2023 तक तौसी भी मुतवक्के। आपने घर घर जाके लोगों को इन लोटों के खिलाफ निकालना है और खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये धांधली करते हैं। आपने खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशंस को संभालना है। ये रिटर्निंग अफसर को पैसे देते हैं, ये वोट खरीदते हैं। खवातीन के पोलिंग स्टेशंस पर धांधली कराते हैं। इमरान खान के नून लीग और पीपुल्स पार्टी पर इल्जामात। जंग में इंतखाबी जलसे से लोटों को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार। खवातीन को धांधली की कोशिश नाकाम बनाने की हिदायत। मुझे तो वो एक मैंने कहा था कि तोशा खाना से चोरी तुम करो, चोर हम। आटे चीनी का बहरान तुम लाओ, वहां करप्शन दबा के करो, चोर हम। तोशाखाना से चोरी तुम करो, फिर भी चोर हम। मुराद अली शाह PTI क़यादत पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ के 14 MNAs हैं। इन्होंने क्या किया? सवाल पूछ लिया। 4 साल वजीर आजम रहने वाले ने एक रात कराची में नहीं गुजारी। PSP सरबराह पर जहर उगलने का इल्जाम। तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। मुस्तफा कमाल MQM वाला अब पता नहीं कहाँ है, अभी वो बैठ के जहर उगल रहा है। इमरान खान सियासत नहीं कर रहे, इंतशार फैला रहे हैं। हमजा शहबाज का इल्जाम। इमरान नियाजी ने IMF के घुटने पकड़कर तेल महंगा करने के वादे किए। कहा तोशाखाना की घड़ियां बेचकर पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया। अवाम की कुर्बानी का सिला पेट्रोल की कीमत में कमी की सूरत में मिलेगा। पंजाब के ज़मनी इंतखाबात PTI का मुबैना धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं नून लीग सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, मनपसंद अफसरान को लगाया जा रहा है। वजीर दाखिला हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमा बना रहे हैं। PTI हुकूमत के वजीर दाखिला शेख रशीद एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। जमीन की फरोख्त में सरकारी फीस में करोड़ों रुपए के हेरफेर का इल्जाम। 15 जुलाई को रिकॉर्ड समेत लाहौर के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। निजी हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया को भी बुला लिया। पंजाब के ज़मनी इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमत ने धोस, धांधली और नाजायज गिरफ्तारियां शुरू कर दी। वोट को इज्जत दो की बात करने वाले लाहौर में वोट को जलील कर रहे हैं। कौम के जज्बात की मजीद तौहीन न की जाए, शेख रशीद की वार्निंग। कहा ज़िमनी इंतखाबात के बाद अगर इमरान खान ने कॉल दी तो तबाहाल मईशत वाला मुल्क नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। हुकूमत पंजाब का PTI पर ज़िमनी इंतखाबात में बदअमनी फैलाने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में मुसल्ला गार्ड्स भेजे जा रहे हैं। अतातारड़ का इल्जाम। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, कोई किसी भूल में ना रहे। जहां असलहा हुआ मौके पर ही गिरफ्तारी होगी। वज़ीर दाखिला पंजाब ने खबरदार कर दिया। लाहौर में PP 168 में PTI उम्मीदवार मलिक नवाज की कॉर्नर मीटिंग पर छापा। 5 मुसल्ला अफराद धर लिए गए। एक शहरी ने 15 पर कॉल करके इतला दी, पुलिस का दावा। गिरफ्तार मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। छापे के वक्त PTI कारकुनों ने एहलकारों पर धावा भी बोला। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने PTI के 100 से जायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जितना शॉर्ट स्पैन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है उतना ज्यादा मुश्किल होता है उसको केटर करना। 3 घंटे के दौरान परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक तकरीबन 127 मिलीमीटर बारिश पड़ी थी। अथॉरिटीज वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन। हर तरीके से इंतजामिया ने, काबीना ने पूरी एफर्ट की है, रोडों पे रहे हैं। कराची में बारिश के बाद हालात काबू में हैं। वज़रा और इंतजामिया मुसलसल सड़कों पर मौजूद रही। वज़ीर आला सिंध ने गफलत और नाअहली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए।
شہر میں ریکارڈ توڑ بارش ہوئی، کوئی بھی اتنی بارش کی تیاری نہیں کر سکتا تھا، برساتی نالے بر وقت صاف کرانے کا دعویٰ۔ سب کچھ اس شہر میں ایک اچھا نظام چل رہا تھا، وہ نظام چلتا رہتا تو یہ شہر مزید ترقی کرتا۔ 5واں بدترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، جو انہوں نے کارکردگی بتائی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اوجڑیاں آج تک پڑی ہیں، کدھر ہے بھائی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ؟ ڈیفنس کا حال اس بارش میں سب سے زیادہ برا ہے۔ ایم کیو ایم وزیر اعلیٰ سندھ کے دعووں سے حیران، خواجہ اظہار نے مراد علی شاہ پر غیر حقیقی باتیں کرنے کا الزام لگا دیا۔ کہا کراچی دنیا کا 5واں بدترین شہر ہے، بلدیاتی نظام چلتا رہتا تو کراچی مزید ترقی کرتا۔ واٹر پمپ کے ذریعے کچی آبادیوں کا پانی نکالا جا سکتا تھا۔ بارش کے بعد ڈیفنس کا حال سب سے برا ہے، آج تک مختلف مقامات پر علائشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کراچی والوں کا کوئی پرسان حال نہیں، برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے سے مشکلات ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا سندھ حکومت کا طریقہ کار بدترین ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کراچی کو ہٹانے کا مطالبہ، کہا سندھ میں رین ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ کراچی میں سیاہ بادلوں کے ڈیرے برقرار، مختلف علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی۔ کل سے بارش کا نیا اسپیل شروع ہوگا، 18 جولائی تک موسلادھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی، گزشتہ بارش کا پانی تاحال کئی سڑکوں پر موجود، ڈیفنس کلفٹن کی گلیاں نکاسی آب کی منتظر، بلوچ کالونی اور سٹی کورٹ کے اطراف سے بھی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش سے سڑکیں دریا، گلیاں تالاب بن گئی۔ راولپنڈی میں ڈھوک کالا خان، صادق آباد، شکریاں اور چکلالہ میں برساتی پانی گھروں میں داخل، نالا لئی کی سطح میں بھی اضافہ ہو گیا۔ کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 10.5 فٹ جبکہ گوال منڈی میں 12 فٹ تک جا پہنچی۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کرک اور ٹانک میں سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، درجنوں گھر بہہ گئے، کئی دکانیں زیر آب، چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان میں اموات 70 تک پہنچ گئی، لسبیلا، فشیر، قلعہ عبداللہ سمیت کئی علاقوں میں سینکڑوں افراد سیلاب میں پھنس گئے۔ نظر میں گلیشیئرز کا پگھلاؤ جاری، دریا میں طغیانی، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ اور شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیل میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 6 دہشت گرد ہلاک، 1 سپاہی شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولیاں برآمد، مارے گئے دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔